हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे सुशांत आप स्वागत कर मोर आगे फ्रेश ब्लॉग को तो आज बाहर गोटे जगह बुलाया तो स्टेशन दिया सकाल सकाल टाइम आसीगला 7:30 ट्रेन को वेट कर तो अभी कौ जगह जाऊँ आप किसी कहबी तो चलते आगे आगे भिडियो कंटिन्यू करवा चलो देखिए कौन हो ट्रेन आसू देखिए कौन कौन जाऊे जो गोटे मालगाड़ी ट्रेन लगे सो फाइनाली बारंग स्टेशन पहुँच सारे तो ये ट्रेन ओल्लै सारे तो चली आम तले अच्छा आरब सर आ विक्की अच्छी तो चलन जो पाखु जापर जी जगह उपरको पूरा स्टेशन कड़े घुंची गला ना कौन बारंग रास्ते में कन्फ्यूज हो लोक पचार तमें मुझे जानी तब असुविधा हेनी मुझे डायरेक्ट जाकि बारंगटी स्टेशन टी ओह्ल पड़े देखा से कौटी कौटी जा कहले हाँ बटनिकाल तो एपट यार ब्लॉगिंग चल एक्चुअली ढेंकानालिया भाई ढेंकानालिया टोका आती वॉइस काटी देती वॉइस कटा है यार गीत पका खाली आम लोकेशन आसिक आम पहुँची जाइए सार आम सब बुझाबुझी करमती कौन करा के पूरा रेडी हो बिलियन मोर अच्छी बिलियन आप पूरा वीडियो देखिए बढ़िया माने प्लान करथिले मो करे सार को जो प्लान नेला के लागितला हमर से आरब सर 5 टकिया आर कौन जीवा टे कोठी मठरे खाई पी के मठरे सोइबा वीडियोटा आइला के लागिला कहबे दियो फाइनली हमर शूटिंग चल जे कैमरा रेडी जय जगन्नाथ एटा कोड गला एटा कोड विकी विकी कोड झुलुची जांगे एटा झुलुची माकड़ होई गलानी आजिटू आ अभी हमर सब रेडी चल जी केंदी कोन सब सेट कैमरा रेडी खाली मेन होची झियोटा आसी होचे ताकू वेट कराई छी तापर सी आसिले जांगे जहा करिया कारण से न आसिले शूटिंग स्टार्ट हे करियो न जाय सी अभी तार छुआ दिन कथा मने बोलानी विकीर से देखो जांगे ओल्लानी पुनी मुंड फाटिबो युवा ना फे भाई नानी सोडा हाँ शूटिंग चल रही है कैमरा रेडी कैमरामैन विक्की कैमरा एक्शन फाइनल आम शूटिंग चलती चैलेंज मैंने स्टार्ट है झीटा है घंटे है आसनी आम बहीचु अने से केत आसो फोनटा कराला कैमेरा आम रेडी से कांदिला फोन करा गीत मेन होचे एक्सप्रेशन कौन डायलॉग बेसी न था देखिया
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନିଟର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ରେଡି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଏଇଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ମସ୍ତ ଆସିଲେ ବେଟର ପୁରା ରେଡ୍ ଲାଗିବ ନା ଏନେ କ'ଣ ଖରାଟା ଉପରେ ଆସିଲାଣି ହଁ ଏକୁ ଯାହା ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା କରେକ୍ସନ୍ ହବ ଆଉ ପାଉଡର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ରେଡି ଆମର ରେଡି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଛୁରିସ୍ ସାର୍ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ପରଫେକ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଓକେ ପଳେଇ ଆସ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ସୁଟିଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅର ତାର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଏଇନା ବିକିର ମୋର ତା ଆଖିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା ଇଆଡ଼େ ମୁହଁଟା ପଛୁଛି ତ ଆମେ ଏଇନା ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ସେ ତାର ଇଆ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିବ ଭିଡ଼ିଓ ତାର କରିବ ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲ ଆଉ ଯିବା ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କେକ୍ ଫେକ୍ କିଣା ସରିଲା ତ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ବିକିର ମୋର ଯିବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଚାବି ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ନଦୀ ଅଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ନରୁରେ ନରୁ ସାର୍ ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ବାପ ସାଙ୍ଗ ତ ମାମା So guys, latest news ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ ବାହାରିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗପକାଣ୍ଡୁ ପରିକା ମତେ ସାର୍ କୁ ଡର ଲାଗିଲାଣି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୁହଁ ଥରିଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ଗପକାଣ୍ଡୁ ପରିକା ଅନେଇକି ବଇଛି ସାପ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ସାପଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ସୁସ୍ଥ କରିବା ତ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡର ହେଲାଣି ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିକି ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗପକାଣ୍ଡୁ ପରିକା ବଇଛି ଉଲ୍ଟି ଆଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଯଦି ସଇଲା फाइनली शूटिंग सइला तापर जाउछु खाइया ପାଇଁ କେତେ ନ ସଇଲା ହବନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଗୋଟେ କାଢି ମଜା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆଇଲା ତ ମୋବାଇଲ ଆଉଟେ ଭଲ ଉଡି ଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡି ଫେରି ରାସ୍ତାରେ ସତୁରି ଥିଲା ଆଗରେ ହବ ଅଛି ହେ ମାଲ ହଁ ପାସିଲା ଗାଡି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଡେଇଲା ପୁଣି ଆଗରେ ଡାଉନ୍ ଅଛି फाइनाली आम पिज्जा सी खाईगला देखला पिला कांदिला आमर आराम से आखि बुझी तार से मन दुखर मांडू बाहर जा तो फाइनाली वीडियो टी एंड कर कारण बहुत बुलाबुली सारिकी आसिले तो वीडियोटे आमर आ गए आल्बम वीडियोटे आसो तो वीडियो पर जाकि अपलोड हम वीडियोटा तो तापर जाकि ब्लॉगटा देखिए केमती कौन चलता वीडियो पूर्व केमती कौन कष्ट कराई वीडियो तो से मस्ती आज वीडियो देखिए लाइक देखिए भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो से रही नमस्कार जय जगन्नाथ।